let's keep our eyes closed. आमचे दोळे आमी बंद दवरया And let us tell the Lord, God, I want to see your face. आमी देवाक सांगुया, देवा म्हाका तुझे मुखामळ पळोवंक जाय. We have come here to see the face of God. आमी हांगसर आयल्यांत देवाचे मुखामळ पळोवंक. Like that blind beggar, let us tell God, God, all I need is to see your face. जशे ते कुड्ड्या भिकाऱ्यान जे देवाक म्हणलें, देवा म्हाका इतलेंच पळोवंक जाय, ते म्हळ्यार तुझे मुखामळ. When I see your face, I will see the beauty of life. आनी जेन्ना हांव तुझे मुखामळ पळयतलो, तेन्ना जिविताची सोबिताय हांव पळयतलो. Tell the Lord, Lord, I want to hear your voice. देवाक सांग, देवा तुजो ताळो म्हाका आयकूंक जाय. I am not here for human words. हांव हांगसर मनशाची उतरां आयकूंक येवंक ना. I am not here for human wisdom. हांव हांगसर मनशाची जाणवाये खातीर येवंक ना. But Lord, you speak your word and I will be healed. पूण सोम्या तूं तुजें उतर उलय आनी म्हाका पेकोळणी मेवतली. Raise your hands towards the heavens. ह्या वेळार स्वर्गांत हांव तुजे हात उबार. Experience the hand of God holding your hand. आनीक तूं अनुभव कर, ह्या वेळार देवाचो हात तुजो हात धरता. And praise his name. आनी ताचें नांव तूं उचार. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Praise you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Pour out your spirit on us, O God. Lord Jesus, pour out your spirit. Your spirit of consolation. Oh God, your spirit of holiness. Hallelujah. Lord Jesus, we need you, Lord. Thank you, Jesus. Lord Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Lord, purify my heart, O God. Purify our minds, O God. Purify our eyes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Please be seated. बसूया. Friends, I have a question for you. म्हज्या लागीं तुमकां विचारूंक एक प्रश्न आसा. Does God like war? Does God like war, you know? देवाक झगड्यो आवडटात काय, झुजां? Does God like bloodshed? देवाक रोक्त वारयलेलें आवडटा काय? And yet, when you open the Bible, तरी आसतना जेन्ना तूं पवित्र पुस्तक उगडटा, Exodus chapter 15, verse 13, सुटकेचें पुस्तक हावेस पोर 15 वोळ 13. the word of God says देवाचें उतर म्हणटा that the Lord is a warrior. की देव जावन आसा एक झुजारी. We see that God presents himself as a warrior. आमी पळयता देव आपल्याकूच एक झुजारी कसो दाखयता. Hallelujah. 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 How can a God who does not like bloodshed जे देवाक रोक्त वारयलेलें आवडना, call himself as a warrior? तो आपल्याकूच एक झुजारी कसो म्हणटा काय? To understand this, we need to go a little earlier. जे सजमतलो जाल्यार आमी मातशें मुखार कितें बरयलें तें पळोवंक जाय. Exodus chapter 14, verse 14. सुटकेचें पुस्तक हावेस पोर 14 वोळ 14. God is telling, देव म्हणटा the Lord will fight your battle. की देव तुझे झूज आपूण झगडटलो. The Lord will fight your battle. देव तुझे झूज आपूण झगडटलो. For that you have to be still. त्या खातीर तुवें ओगोच रावंक जाय. The moment you and I stop fighting battles, जे घडये हांव आनीक तूं झगडचें बंद करतलो, that is when God can fight our battles. त्या वेळार देव आमचे झूज आपूण झगडटलो. And when God fights our battles, the victory is ours. आनी जेन्ना देव आमचे झूज झगडटा तेन्ना आमकां जैत मेवता. Many of us feel like we are losers. आमकां जायते फावटी
सगळ्यांक अशें दिसता की आमी सांडलोली म्हूण. In a marriage, you could think your spouse has let you down. काजरी जिवितान तुका दिसता तुज्या घरकारान तुका खाला उडयला म्हूण. There are children who look at their fathers and mothers and they feel they have lost in life. आनीक ती भुरगीं आपल्या आवय बापायक पळयतात आनी चिंततात की ती जिवितान सांडल्यात म्हूण. You could have faced injustice from your own family members. घडये कुटुंबाच्या वांगड्या कडल्यान तुका ओनीत भोगल्या. The Lord is telling you, देव तुका सांगता He will fight for you. तो तुज्या खातीर झगडटलो. If God is for you, जरी तर देव तुज्या भागा जाल्यार no one can stand against you. कोणाच्यानूच तुजे विरुद्ध आड उबो रावंक जावचो ना. Even the most powerful people cannot stand against you. सगळ्याहून बलिश्ट मनीस पर्यंत तुज्या Let it- मुखार उबो रावंक शकचो ना. Let us raise our hands and praise God. देवाक आमचे हात उबारून वाखाणुया. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. And that is why God says, देखून देवान सांगला you do not be afraid. तूं भिये नाकाय. Because no human being can do anything against you कित्याक खंयच्याय मनशान तुजेर आड कांयच करूंक जावचें ना. if you allow God to fight your battle. जरी तर तूं देवाक परवानगी दिता तुजें झूज झगोंक. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Friends, we all have battles in our life. आमच्या जिवितान सगळ्यांक झगड्यो आसात. Because in this world, कित्याक ह्या संवसारांत there are two powers. दोन बळां आसात. There's a power of goodness. बरेपणाचें बळ, This is the power of God. देवाचें तें बळ. And there is also a power of evil. आनीक वायटाचेंय बळ आसा. And this is what the word of God says. आनी हेच देवाचें उतर सांगता. I'm giving you a beautiful but simple verse from the Bible. हांव तुमकां एक सोबीत पूण सादी अशें एक देवाचें उतर सांगता. Remember, the Bible verse is God's own word. उगडास दवर पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें स्वताचें उतर. If you take God's word and put it in your life, then you will experience healing. जरी तर देवाचें उतर तूं घेता आनी तुज्या जिवितान लायता जाल्यार तुका भयकोणी अनुभवता. Then you will experience victory. आनी तेन्ना तूं जैत अनुभवतलो. Then your family will be saved. आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. I'm giving you this verse from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 12, verse 21. रोमकाराक बरयलोली चीट आवेसपोर 12 वळ 21. Now listen to this word carefully, हे देवाच्या उतराक कान दिवन आयकात. because it is a very simple verse, कित्याक हे एक सादें देवाचें उतर. but it has a lot of meaning for every one of us who are alive on this earth. पूण ह्या संवसारांत जिवी आसलेल्यांक आमकां सगल्यांक एक व्हडलो अर्थ आसा ह्या उतरां भितर. And the word of God says, आनी देवाचें उतर सांगता do not be overcome by evil, वायटाक तुजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका, but overcome evil with good. पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. Do not be overcome by evil, वायटाक तुजेर जैत व्हरूंक दिनाका, but overcome evil with good. पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. In this simple verse, there are three truths for you and me. ह्या साद्या देवाच्या उतरां भितर 3 स्वता लिपलोलीं आसात तुका आनी म्हाका. God is telling you three things and you should not forget this. 3 उतरां देव तुका दिता ती तुवें विसरूंक जायना. The first thing that God is saying is, पयलें उतर देव म्हणटा तें there is good and there is also evil. बरें आसा आनी वायटूय आसा. You remember St. Peter says in his letter, सांत पेद्रून बरयलोलें तें उगडास करात. you must be sober, आमी सदांच बरीं आसूंक जाय. you must be sensible, आमी चितान सारकीं आसूंक जाय. because the enemy, the evil one, जो आमचो दुस्मान आसा is prowling around waiting to destroy you, तो सगळ्याक भोवतोडे मारता कोणाक तरी गिरासूंक, waiting to destroy your marriage, तुजें काजार पिड्ड्यार करूंक, waiting to destroy your family, तो रावता तुजें कुटुंब पिड्ड्यार करूंक, waiting to destroy your faith, तुजो भावार्थ पिड्ड्यार करूंक, waiting to destroy your mind and your body and your heart. तुजें काळीज तुजें मन तुजी कूड पिड्ड्यार करूंक. So there is a power of evil. म्हणटकच
वायटाचें बळ आसा. But the word of God also wants us to know, पूण देवाचें उतर आमकां हेंय सांगूंक सोदता and this is very, very important, आनी हें भोव महत्वाचें that there is also a power of goodness. की थंयसर बऱ्याचेंय बळ आसा. Shall we raise our hands and praise God? हात उबारून देवाक वाखाणुया. Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया. There is a second truth that the word of God is telling us. हे दुसरें सोद देवाचें उतर आमकां शिकयता. When it says, do not be overcome by evil, जेन्ना ते म्हणटा वायटाक तुजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका, God is warning you and me देव तुका आनी म्हाका शिटकायता that evil can destroy us. की वायट आमकां पिड्ड्यार करूंक शकता. God is revealing to us what is the nature of evil. देव आमकां दाखोवंक सोदता की वायटाचो स्वयंब कितें पळय तो. The nature of evil is to destroy humankind. वायटाचो स्वयंब म्हणल्यार मनीसकुळाचें निसणटण करूंक. Sometimes we look at evil and we think that evil will give us a thrill. आमकां जायते फावटी अशें दिसता वायटाक पळोवन की वायटा उदेशी आमकां कितें तरी बरें मेवतलें म्हूण. But what does Jesus say? पूण जेजू कितें म्हणटा? John chapter 10 verse 10. जुवांवाचो शुभ वर्तमान आवेसपूर 10 वोल्डा. Jesus says, the evil one comes to plunder, destroy and kill. जेजू म्हणटा वायटो वो येता तो चोरूंक फटोवंक नागोवंक आनी इबाड करूंक. Evil does not come to give you a thrill, evil comes to kill. वायट येता तें तुका बरें करूंक न्हय पूण तुका मारून उडोवंक येता. Sometimes when you see advertisements, we think sin is a lot of fun. आमी जायते फावटी जायराती पळोवन अशें म्हणटा की पातोक करप म्हणल्यार खूब तातूंतल्यान मौजा म्हूण. Sometimes I go think a little alcohol, a little pornography gives me some thrill. आमकां दिसता की थोडोसो सोरो वो पोजडी चित्रां पळोवन आमकां बरें दिसतलें म्हूण. Some people think if they can gossip, they get a little thrill. दुसऱ्यांच्यो खबरो करून आमकां बरें दिसतलें अशें दिसता आमकां. Sometimes we could have some hatred and anger and we think we are having a little good feeling. हांगा जायते फावटी राग आनी द्वेष आमच्या भितर आसता आनी अशें दिसता की कितें तरी बरें भोगतलें म्हूण. The word of God is clearly telling us, देवाचें उतर स्पश्ट रितीन आमकां सांगता when Satan comes into our life, जेन्ना देवचार आमच्या जिवितान येता, when he puts his finger in a relationship, जेन्ना आमच्या संबंधांनी आपले बोट तो घालता, when he has a little place in your office, आनी जेन्ना तुज्या वावराच्या सुवातेर तो इल्ली सुवात सोदता, he is waiting to enter your life to destroy तो you. रावता तुज्या जिवितान भितर सरूंक तुका काबार करूंक. So the word of God is telling us देवाचें उतर आमकां सांगता that evil is your enemy. की वायट जावन आसा तुजो दुस्मान. In the book of Sirach, chapter 21, सिराकाचें पुस्तक आवेसपूर 21 the word of God says, देवाचें उतर म्हणटा run away from sin like you run away from a snake. पातका कडल्यान अशे रितीन तूं धांव जशे रितीन सोरपाक पळोवन तूं धांवता. At this moment, if a snake comes to me, ह्या वेळार जरी तर एक सोरोप म्हजेशी आयलो जाल्यार I am not ashamed of running away. हांव ताका पळोवन धांवूंक लोचचें ना. Maybe 1,000 people can laugh at me, घोडये हजारांनी लोक म्हाका पळोवन हांसत, but I know my life is important. पूण हांव जाणा म्हजें जिवीत महत्वाचें. And that is why God is telling you, देखून देवाचें उतर देव तुका सांगता your joy is important. तुजी खुशालकाय महत्वाची, Your life is important. तुजें जिवीत महत्वाचें, Your marriage is important. तुजें काजार महत्वाचें. Run away from sin like you run away from a serpent. पातका कडल्यान अशे रितीन तूं धांव मारून वच जसो सोरपाक पळोवन तूं धांव मारता. Do not allow the evil one to destroy you. आनीक वायटाक तुका काबार करूंक परवानगी दिनाका. But the word of God is now giving us a third truth, देवाचें उतर आमकां तिसरें सोद सांगता and that is you can destroy evil. आनी तें म्हणल्यार तुज्यान वायटाचेर जैत व्हरूंक जाता. When you see evil in your family, जेन्ना तुज्या कुटुंबान वायट तूं पळयता, when you see evil around you, जेन्ना तुज्या सोभोवती वायट तूं पळयता, when you see evil inside you, तुज्या भितर जेन्ना वायट तूं पळयता, maybe it's evil in your body or your mind or your heart. घोडये तुज्या कुडी भितर मना भितर आनी काळजा भितर आसत.
Maybe it is evil in your brother or your sister. थोडी तुझ्या भावा भयणी भितर वायट आसत. The word of God says देवाचें उतर सांगता that you and I can destroy की evil. तुज्यान आनी म्हज्यान त्या वायटाक काबार करूंक जाता. And how do you destroy evil? आणि कशा रितीन तुवें वायटाचेर जैत व काबार करूंक जाता. And that is what we read in Romans 12:21. आणि हेच आमी वाचता रोमकाराच्या चिटयेर 12व्या वेसपरान 21व्या वळीन. The only way to destroy evil एकूच वाट वायटाचेर जैत व्हरूंक is through goodness. तें म्हळ्यार बरें करून I can destroy evil म्हज्यान वायट काबार करूंक जाता only by the power of God, देवाच्या बळा उदेशी. only by walking the way of God. फकत देवाच्या वाटांनी चलून. Hallelujah. हालेलुया. Can't hear you. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 37. रोमकाराक बरयलेली चीट आवेसपर 8 वळ 40 आनी 7. What is God saying to you? देव तुका कितें सांगूंक सोदता. Whatever has happened in your life, जें कितें तुज्या जिवितान घडलां, whoever is against you, कोणी तुजेर आड आसत, the Lord is saying you are more than a conqueror. देव तुका सांगता की तूं जोइतोंत आसा ताच्याहून अदीक. In Christ Jesus. जेजू क्रिस्ता सोवें. If you are in Jesus, तूं जोरीतोर जेजू भितर आसा जाल्यार you cannot be a loser in life. तूं तुज्या जिवितान फटवलेलो आसचो ना. You cannot be a loser in your family. तुज्या कुटुंबान तूं सांडलेलो आसचो ना. You cannot be a loser in your marriage. तुज्या काजारी जिवितान तूं सांडचो ना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You know, friends, in your life, तुज्या जिवितान तुम्ही जाणात you have seen the power of good and you have seen evil. तुम्ही तुझ्या जिवितान वायटाचे बळ आणि बऱ्याचे बळ पळयलां. Wherever you turn, you will see goodness and you will see evil. खंय तूं वच तुका बरेपण दिश्टी पडटलें आणि वायटूय दिश्टी पडटलें. If you see only evil, there is something wrong. जरी तर तूं फकत वायटूच पळयता जाल्यार कितें तरी चुकलां. Very many people believe a lot in evil more than sometimes they believe in good. जायतो लोक फकत वायटाक स्वत मानता पूण बऱ्याक न्हू. Hallelujah. 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 Even if you look at the movies, जरी तर तूं खंयचें एक पिक्चर फिल्म पळयत, if there is a hero, there will be a villain. जरी तर एक हिरो आसा जाल्यार एक विलनय आसतलो. Even when good things happen in life, sometimes we know bad things also can happen. आमी जाणां जरी तर बरें घडटा जाल्यार वायटूय घडोंक शकता. But the problem today is पूण आतां ही समस्या म्हणल्यार that we are more afraid of evil. की आमकां चड भिरांत वायटाची. I mean, many young people, हांव जायत्या तरणाट्यांक मेवतां and so many of them tell me they don't want to marry. आनी जायतीं जाणां सांगतात म्हाका काजार जावंक नाका. And I ask them why. हांव तांकां विचारतां कित्याक. I think maybe they want to serve God. Maybe they want to serve God. I am thinking that maybe they want to serve God. मे बी भयण म्हणटा की घडये तांकां देवाची सेवा करूंक जाय. But then they tell me पूण ते मागीर म्हाका सांगतात that they know there is something called divorce, so they don't want to marry. ती म्हणटात की डिवोर्स म्हणून आसा देखून ती मागीर काजार जावंक सोदिनात. There is a lot of fear. जायती भिरांत आसा. But a Christian has no place for fear. पूण एका क्रिस्तावाक भिरांत आसूंक फावना. There are so many people who do not believe in love. जायतो लोक आसा जी मोगांक भितर स्वत मानिनात. What happens when you love someone? कितें घडटा जेन्ना तूं कोणाचोय मोग करता. Have you fallen in love? केन्नाय तुमी मोगांत पडल्यात? How many of you? कितलीं जाणां मोगांत पडल्यात? Tell the truth, Jesus is here. स्वत सांगा जेजू आसा. I hope you all have loved. हांव स्वत मानता तुमी सगळ्यांनीच मोग केला. So what happens when you love somebody very much? कितें घडटा जेन्ना तूं कोणाचोय सारको चड मोग करता? You get hurt. तुका दूख जाता. Which mother has not been hurt by the child? खंयची आवयक एका भुरग्यान दूख दिल्ली ना अशी आसा काय? If you have never been hurt, जरी तर तुका केन्नाच दूख जावना जाल्यार that means you have never loved. म्हणटकच तुमी केन्नाच मोग करूंक ना. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Today people are afraid to love आज लोक भियेता मोग करूंक because they are afraid of being hurt. कित्याक ती भियेतात तांकां दूख जातली म्हूण. Today there are people who are more afraid of the devil than they are afraid of God. आयज लोक देवचाराक चड भियेता ना म्हूण देवाक. How many of you are afraid of the devil here? कितली जाणां तुमी देवचाराक भियेतात हांगसर? Again they're telling lies. आनी फावटी फोट उलयतात. We must arrange for confession. कुमसाराची तयारी करूंक जाय. Hallelujah. 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 There are many people today. आयज जायतो लोक आसा, I'm not talking about you, हांव तुमचें उलयना, who are more afraid of the devil, जी जाय ती देवचाराक चड भियेतात. more confident about the devil, देवचारा बद्दल तांकां चड विश्वास, but not confident about God. पूण देवा बद्दल तांचो विश्वास ना. Now, if you walk out जरी तर तूं भायर चलत जाल्यार and you fall down, आनी तूं पडलो जाल्यार, you break your leg, तुजो पांय मोडलो जाल्यार what will you say? कितें म्हणटलो तूं? You should say, oh, Father Director has to make a proper staircase. तुमी चिंत म्हणोंक जाय की फादर डिरेक्टरान बरी स्टेरकेस बांदूंक जाय. But what will you, some people say, पूण जायतो लोक कितें म्हणटलो? see what the devil has done. पळय कितें देवचारान केलां तें. Whether you break a leg, जेन्ना तुवें तुजो पांव मोडलो, you break a vessel, तुवें हांडी मोडली, we simply keep talking about the devil. आमी बेश्टीच देवचारा बद्दल उलोवंक लागता. There are parents who look at their children आवय बापूय आसा जी भुरग्यांक पळयतात and they see devil in the children. आनी ती भुरग्यां भितर देवचार पळयतात. There are wives who look at their husbands, घोरकांनी घोरकाराक पळयतात and there are husbands who look at their आनी wives, घोरकांनी घोरकाराक पळयतात and they don't see the gift of आनी God. तांकां देवाचें देणें दिश्टी पडना And they'll say the devil is living with me. आनी ती म्हणटात की देवचार म्हज्या सांगाताक जी येता. Friends, this is very sad. हे खूब निराशीपणाचें. We are not able to believe that God is there in our life. आमी हे स्वत मानिना की देव आमच्या जिवितान आसा म्हूण. But every time we think the devil is there in our life. पूण आमी जायते फावटी म्हणटा की देवचार आमच्या बरोबर आसा म्हूण. And here is where we must know, आनी हांगसर आमी जाणा जावंक जाय, yes, there is a devil, होय देवचार आसा, but God is your Abba. पूण देव जावन आसा तुजो आबा. He won't allow the devil to even pull one hair from your head. आनीक देवचाराक तो दिवचो ना तुज्या माथ्याचो एक केस पर्यान काडूंक. Raise your hand and praise your God. हात वयर काड आनी देवाक वखाण. Hallelujah. 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 When you declare hallelujah, जेन्ना तूं हे हालेलुया उच्चारता, you are saying that God is the Lord of my तूं life. म्हणटा की देव जावन आसा म्हज्या जिविताचो धोनी. God is the warrior who fights for me. देव जावन आसा तो झुजारी जो म्हज्या खातीर झगडटा. You know, friends, मोगाच्या इश्टानो, science says सायन्स म्हणटा that, you know, we remember the bad experiences better than we remember the good experiences. विज्ञान अशें म्हणटा की आमकां उगडास उरता वायट जें घडलां ताचो चड आनी बरें घडलां ताचो उणो. Maybe you and your brothers and sisters grew up together for 30 years. घडये तूं आनी तुजो भाव वो भयण 30 वर्सां सांगाताक जी येतात. Maybe you had a friendship for so many घडये years. तुमची इश्टागोती जायते वर्सांची. But one bad experience and then you cut off completely. पूण एक वायट अनुभव घडटा आनी मागीर तूं सगळेंच तोडून उडयता. The painful experiences control us more than the good experiences. आनी तो दुखाचे अनुभव ते बऱ्या अनुभवाचेर जैत व्हरतात. The scary experiences control us more than the beautiful experiences. पिराताचे अनुभव आमचे जिवीत चलयतात चड आनीक आनीक बरे अनुभव आमचे जिवीत चलयनात. Today during adoration you will see Jesus. ह्या आराधनाच्या सांजेच्या वेळार तुम्ही जेजूक पळयतले. हांव You want to see Jesus? जेजूक पळोवंक जाय. Hallelujah. If you see Jesus, तुका जरी तर जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार your heart will be full. तुझे काळीज तू जेन्ना जेजूक पळयतलो तुझे काळीज भोत्तेलें. Hallelujah. Hallelujah. But there are very many people, जायतो लोक आसा if they walk in the dark, जी काळोखान जरी तरी चल्ली जाल्यार they see devil. तांकां देवचार दिश्टी पडटा.
Dear friends, इश्टानो, if we are not Christians, जरी तर आमी क्रिस्तांव न्हू जाल्यार you can believe whatever you want. तुका जाय ते तुज्यान स्वत मानूंक जाता. If you are not a Christian, तू क्रिस्तांव न्हू जाल्यार you can be afraid. तुज्यान भिवूंक जाता. If you are not a Christian, जरी तर तू क्रिस्तांव न्हूय, you can talk about the devil. देवचारा बद्दल तुवें उलोवंक जाता. You can talk about the devil breaking your family. देवचार तुजें कुटुंब बिगडटा म्हूण तुज्यान म्हणोंक जाता. But if you are a Christian, पूण तू जरी तर क्रिस्तांव जाल्यार you need to look at the cross of Jesus. तुवें जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारूंक जाय. You need to believe in the Lord Jesus Christ. तुवें सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरूंक जाय. What Jesus has done for you on the cross and through the resurrection. आनी जेजून जे खुर्साचेर केलां आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उदेशी ताणें जें कितें केलां, Through the cross and the resurrection, Jesus has broken the power of the devil. खुर्सा उदेशी आनी पुनर्जीवनपणा उदेशी जेजून वायटाचें बळ मोडून उडयलां. The devil is a defeated enemy. आनी सैतान एक हारलोलो दुस्मान. Through the cross, Jesus has broken the power of hatred. आनी खुर्सा उदेशी जेजून द्वेषाचें बळ मोडून उडयलां. And he did it through a word of forgiveness, through his love. आनीक आपल्या मोगान ताणें हे बोगसोण्याच्या उतरा उदेशी केलें. We all have experienced hatred in our life. आमी जाय आमच्या जिवितान द्वेषाचो अनुभव घेतला. But no one experienced more hatred than Jesus. पूण द्वेष जितलो जेजून सोंसलो आनी भोगलो तितलो कोणेच भोगूंक ना. But today, Calvary for us is not a sign of hatred. It is a sign of how much God loved us. पूण खुरीस म्हळ्यार द्वेषाची खुणा न्हय, पूण खुरीस जाता आमी खुणा देवान आमचो कितलो मोग केला. Hallelujah. 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 Dear friends, this is what it means to be a Christian. आनीक हें जावन आसा अर्थ क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें पळय तो. Saint John Paul II, जुआंव पावलो दुसरो he says, who is a Christian? तो म्हणटा क्रिस्तांव कोण. He says, a Christian, we are the Easter people. तो म्हणटा क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी जावन आसा इस्टर लोक. That means our lives are controlled by Easter. म्हणटकच आमचें जिवीत चलोवंक जाय इस्टराक आदारलेलें. That means everything wrong that has happened in our life will be changed for our glory and the glory of God. आनी जें कितें वायट आमच्या जिवितान घडलां तें बदलतलें आमच्या मोहिमेंत आनी आमच्या देवाच्या मोहिमेंत. I want to share with you a testimony of a young girl. एका तरणाट्या चेडवाची गोवायकी हांव तुमकां सांगता. Because in this story you will see your own story. कित्याक ह्या काणये भितर तुमी तुमचीच काणी पळयतले हांव. You will see what is the meaning of being an Easter Christian. आनीक इस्टर क्रिस्तांव म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें तें तुमी सजमतले हांव. Many years ago this girl came for retreat to Divine in Kerala. जायते वर्सां डिवायन केरलाक हे चेडूं रेतीराक आयलें. On the third day of the retreat, she came and met me. तिसऱ्या दिसा रितीराच्या ते म्हाका येवन मेवले. She told me she wants to leave the retreat. ते म्हणूंक लागले म्हाका रेतीर सोडून वचूंक जाय. She was very, very upset. ते खूब बेजार जाल्ले. I asked her, why are you so upset? हांवें विचारलें तूं कित्याक इतले बेजार. And she told me her story. आनी ताणें आपली काणी म्हाका सांगली. 1 month before this, एक म्हयने आदीं her mother ran away. ताची आवय पळून गेली. She ran away with another man. दुसऱ्या दादल्या बराबर पळून गेली. She said we were ती shattered. म्हणूंक लागली आमी सारकी सांडली. She said I can never understand why my mother did this to us. ती म्हणूंक लागली म्हाका केन्नाच सोजमूक ना म्हज्या आवयन अशें कित्याक केलें. She said when I see my dad I feel so much of pain. आनीक जेन्ना म्हज्या बापायक हांव पळयतां जाय ती दूख हांव अनुभवतां. Her father one day came and told the 2 children, आपली तो बापूय येवन त्या भुरग्याक ताणें कितें सांगलें, shall we go for a retreat? आमी रेतीराक वेचे गाय म्हूण. The children agreed. भुरग्यांनी मानून घेतलें. But on the day they were traveling, पूण जेन्ना त्या दिसा ती प्रवास करताली, the father told them, बापायन भुरग्यांक सांगलें, we are going to a place where miracles will happen. आमी अशा सुवातेर वेतांव जंयसर मिलाग्र्यो घडटात. So let us pray
for a miracle. म्हणटकच आमी मिलाग्री खातीर मागुया. And then he said, let us pray for mommy to come back home so we can be a family again. ताणें म्हळें आमी मागुया मामी घरा पोत्ती येवची म्हूण आमी एक पोत्तोन एक कुटुंब जावचे खातीर. When she heard this, she was very, very angry. आनी जेन्ना ताणें हें आयकलें ताका खूब राग आयलो. And now when they came for the retreat, आनी जेन्ना ती रेतीराक आयली she was very, very worried तेका जायते ते हुस्क्यान बोल्लें. because she can see her father is praying all the time. ते पळयताले ताचो बापूय दर एका वेळा मागणें करीत आसलो. Even during the break time, he is praying. विसोवाच्या वेळार पर्यान मागणें करतालो. And she told me, आनी ताणें म्हळें I am very worried म्हाका 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 खूब हुस्को जाता because I am afraid a miracle will happen. कित्याक म्हाका भिरांत दिसता मिलाग्र घडटली म्हूण. Hallelujah. Anybody afraid of miracles? Hallelujah. मिलाग्रच्यो कोणाकूय भिरांत दिसता. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. And then she said, आनी जेन्ना ताणें हें म्हळें if God takes my father's side जोरी तर देवान म्हज्या बापायची बाजू घेतली and my mother comes back home, आनी म्हजी आवय घरा परतली, she said, I will not stay in that house. ती म्हणटा हांव त्या घरान आनी रावचें ना. She said, my mother is the enemy. कित्याक म्हजी आवय म्हजी दुस्मान. She destroyed our family. तिणें आमचें कुटुंब काबार केलें. She said, I will grow up and everybody will look at me as a daughter whose mother failed in the marriage. कित्याक हांव जोरी तर भायर गेलें जाल्यार भायलो लोक म्हाका पळयतलो हांव एका अशा बायलेचें चेडूं ज्या बायलेन आपलो घराबो काबार केलो. She said, I'm so unhappy I came for the retreat. आनीक हांव इतलें सारकें दूख घेवन हे रितीराक आयलें. I will never forgive my mother. हांव म्हज्या आवय केन्नाच बोगसोची ना. She spoke with a lot of anger. तें जाय तो राग घेवन उलयलें. And the next minute she broke down and was crying. आनीक मागीर दुसऱ्या घडये ते रडूंक लागलें. It was very difficult to see the 16-year-old little girl crying so आनीक much. भोव कठीण जातालें ते 16 वर्साचे चेडवाक इतलें रडटा तें पळोवंक. I told her, हांवें ताका सांगलें my sister, म्हज्या भयणी do not talk about God taking the side of your father. तूं अशें म्हणू नाका की देव तुजो बापायची बाजू घेतलो म्हूण. I want to tell you something. एक गजाल हांव तुका सांगता. When you were hurt, जेन्ना तुका दूख जाल्ली God was more hurt than you. देवाक तुज्याहून अदीक दूख जाल्ली. Your mother did not just hurt you, ते आवयन फकत तुकाच दुखोवंक ना, she hurt your God. तिणें तुज्या देवाक पर्यान दुखयलो. When you were crying tears जेन्ना तूं रडटाली inside your room, तुज्या रुमान God was next to you crying with you. आनी देव तुज्या सांगाताक आसलो तुज्या बाराबर तोय रडटालो. That is what the Bible says. हेच की आमकां देव पवित्र पुस्तक सांगता. In the book of Zechariah chapter 2 verse 8, जकरायाचें पुस्तक हावेसपूर 2:8 God is saying, देव म्हणटा he who hurt you has hurt me in the apple of my eye. आनी जाणें तुका दुखयला ताणें म्हाका दुखयला म्हज्या दोळ्यां भितर. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. That is why the word of God says, देवाचें उतर म्हणटा तें आयका. you should not be anxious कित्याक तुवें दास्ती काडूंक नाका. because God is anxious for you. कित्याक देव तुजो हुस्को काडटा. Your problem is not your problem तुज्यो आडकोळ्यो तुज्यो न्हय. because God is carrying your cross. कित्याक देव तुजो खुरीस उबारता. I told this girl, हांवें ह्या चेडवाक सांगलें it is your God who is feeling your pain. तो देव तुजें दूख तो अनुभवता. And this is the promise that God gives, आनी ही बासावणी देव दिता. that this pain will not be the end of the story. कित्याक सांगता की ही दूख काणयेचो शेवट न्हय. He is a God who will turn everything for your तो good. देव जाजो असो देव जे सगळें वायट तुज्या बऱ्याक बदलतलो. Hallelujah. Hallelujah. If God is for you, तरी तर देव तुज्या बागा जाल्यार no one
one can destroy your life. कोणाच्यानूच तुझे जीवित पिड्ड्यार करूंक जावचें ना. In the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, जेरेमिया प्रवाद्याचे पुस्तक हावें परी 29:11 God is saying, देव सांगता when he created you, जेन्ना ताणे तुका रोचलो he had a plan. ताका तुज्या बद्दल एक येवजण आसली. Your life, तुझे जीवित he says, I will raise you up and never break you down. म्हणटा हांव तुका उबारतलो आनी तुका केन्नाच मोडचो ना. I will give you a future and a hope. हांव तुका बरवशान भरलेलो फुडार हांव दिता. Today you could be standing before a closed door in your life, आयज घडी तुज्या जिवितान एक बंद दारा मुखार तूं उबो आसा. but your God will open that door for you, पूण तुजो देव ते दार उगडटलो तुज्या खातीर. because the Lord is a warrior. कित्याक देव जावन आसा एक झुजारी. The Lord is the one who is fighting your battle. देव जावन आसा जो तुजें झूज झगडटा. I told her, हांवें ताका सांगलें there is a promise in the Bible. पवित्र पुस्तकान एक बासावणी आसा. Deuteronomy chapter 30 verse 19. दुसरी समूर्त हावेस 30:19. God says, देव म्हणटा see, before you there is a choice. तुझ्या मुखार दोन पर्याय आसात. A choice for blessing, a choice for curse. आता पर्याय म्हणल्यार एक आशीर्वाद दिता तो पर्याय, वो दुसरो पर्याय तुझे शिरा पाडटा तसलो. A choice for life, a choice for death. एक पर्याय जिविताचो, एक पर्याय मरणाचो. And God is telling you, आणि देव तुका सांगता choose blessing. तू तुजेर आशीर्वाद वेचून काड. Today I can be standing in a place हांव घडये एका सुवातेर असो उबो आसा आयज. where someone else has taken away my blessing. घडये कोणे तरी म्हजी सगळे आशीर्वाद काडून घेतल्यात. Someone has shut a door on my face. कोणे तरी म्हज्या तोंडार घडये दार बंद केलां. And even in this moment, आणि अशा ह्या घडये पर्यान the word of God does not change. देवाचें उतर बदलना. God is saying you have a choice. देव सांगता तुका पर्याय आसा. So I told this girl, आणि ताये चेडवाक हांवें सांगलें your mother may have let you down, घडये तुज्या आवयन तुका खाला उडयलां. but you have a choice for a blessing. पूण आतां तुका पर्याय आसा बेसां वेचून काडूंक. She told me how to make this choice. ताणें विचारलें कसो हो पर्याय वेचून काडचो. I told her God can fight for you if you remain still. हांवें ताका सांगलें देव तुजें झूज झगडटलो जरी तर तूं शांत रावलें जाल्यार. You need to allow God to fight the battle. हांवें तुवें परवानगी दिवंक जाय देवाक तुजें झूज झगडोंक. She said, how do I do this? ताणें विचारलें हें हांवें कशें करचें. I took her back to Romans 12:21. हांवें ताका फाटल्यान रोमकाराक बरयलेली चीट हांवें 12:21 दाखयली. I said, you have to overcome this evil with good. हांवें ताका सांगलें हे वायटाचेर बरें करून तुवें जैत व्हरूंक जाय. You have to undo the evil your mother did by doing good to her. जें कितें तुज्या आवयन वायट केलां तें तुवें बदलूंक जाय. तुवें तिका बरें करून Unless you forgive, you will submit to that evil. जरी जो पर्यंत तूं तुज्या आवयक भोगशिना तो पर्यंत ह्या वायटाचें गुलाम आसतलें. Whatever anyone does to you or does not do to you, जो कोणी तुका कितें करता वो करिना. God can give you every blessing. देवाच्यान तुका सगळीं बेसांवां दिवंक जातात. But every blessing of God happens only through forgiveness. पूण दर एक देवाचें बेसांव घडटा फकत भोगसण्या उदेशी. In the Gospel of Matthew chapter 6 verses 12, 14, 15. मातेवाचो शुभ वर्तमान हांवें परसो वळी 12, 14 आनी 15. Jesus says, whatever sin you have committed in the past, जेजू म्हणटा जें कितें पातक तुवें फाटीं आदारलेलें. maybe you lived 40 years in sin. घडये तूं 40 वर्सां पातकान जियेलो. God is saying, I will forgive you. देव म्हणटा हांव तुका बक्षितां. I will set you free from the curse of sin. हांव त्या वायटाच्या शिरापांतलो पातकाच्या शिरापांतलो तुका सोडयतां. I will set you free from the addiction of sin. घडये त्या गुलामपणांतलो त्या व्यसनांतलो तुका सोडयतां. God will forgive us देव आमकां बक्षितलो on one condition, पूण एकाच अटीचेर that you forgive की others. तुवें दुसऱ्यांक बक्षूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. The हालेलुया. Gospel of Mark
chapter 11 verses 24 and 25. मार्कोचो शुभ वर्तमान आवेसपर 11 वळी 24 आणि 25. Jesus says, जेजू म्हणटा, are you listening? तुम्ही ऐकतात? Are you listening? It's very important. Promise. बहु महत्वाची वासावणी. Jesus says, जेजू म्हणटा, whatever you ask in prayer, it will be yours. देखून हांव तुमकां सांगता, तुम्ही प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण धरात. Hallelujah. हालेलुया. Do you believe it? स्वत म्हणटात तुम्ही? If you believed it, you would love to pray. जरी तर तुम्ही स्वत हें मानलें जाल्यार तुम्ही मागणें करूंक आशेतली. If you believed it, prayer will be a power experience. आणि तुम्ही स्वत मानतली की मागणें म्हणल्यार एक बळाचो अनुभव. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Jesus says, whatever you ask in prayer, it shall be yours. जेजू म्हणटा, कितेंय तूं मागणें उदेशी मागशी तें तुजें जातलें. Because for Jesus, everything is possible. कित्याक जेजूच्यान सगळें करूंक जाता. You want your child to be saved, Jesus can save your child. तुका जाय जरी तर तुज्या भुरग्याक सोडयलोलो जाल्यार जेजूच्यान तुज्या भुरग्याक सोडोवंक जाता. Whatever you think is impossible is not impossible for God. तुका जें कितें दिसता अशक्य म्हूण तें देवाक अशक्य न्हय. The Lord God is looking at your problem and He is saying, tell me, is anything too difficult for me? देव तुजो तूं तुजें तें प्रॉब्लम पळयता आनी म्हणटा, तूं म्हाका सांग, म्हाका कितेंय कठीण जाल्यार. He's a God of power. तो देव जावन आसा बळाचो. And He is a God who loves you. आनी तो देव जावन जो देव तुजो मोग करता. Hallelujah. Hallelujah. When you love someone very much, what do you want to do? जेन्ना तूं कोणाचोय खूब मोग करता, तूं कितें करूंक सोदताय? What is true love? खरो नीज मोग म्हणल्यार कितें? God so loved, He gave His Son. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक ताणें दिलो. God loves you so much. देव तुजो जाय तो मोग करता. God loves you so much. देव तुजो जाय तो मोग करता. He wants to give you something तो beautiful. कितें तरी बरें तुका दिवंक सोदता. And that is why He says, whatever you ask, it will be yours. देखून तो म्हणटा, कितेंय तूं मागशी तें तुजें जातलें. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. And then Jesus says, मागीर जेजू म्हणटा, but before you come to pray, पूण तूं मागण्याक येवचे आदीं you must forgive. तुवें बोगसूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. In the book of Sirach, chapter 28, verse 3, सिराकाच्या पुस्तकान आवेसपूर 28 वळ 3 God says, देव म्हणटा, if you do not forgive, जरी तर तूं बोगशिना जाल्यार He is not able to heal you. ताज्यान जावचें ना तुका पेकोणी दिवंक. Today you and I have to make a choice. आयज तुवें आनीक हांवें एक वेचून काडूंक जाय. Do I really want the blessings of God? म्हाका खऱ्यांनीच देवाचे आशीर्वाद जाय गाय? Do I really want my prayers to be answered? म्हाका खऱ्यांनीच जाय गाय म्हजी मागणी देवान आयकलोली? Do I really want a healing in my mind and body and soul? म्हाका खऱ्यांनीच म्हज्या कुडी मना आनी काळजां भितर पेकोणी जाय गाय? I told this girl, make a choice for blessing. हांवें ताका सांगलें, तूं आयज बेसांवां वेचून काड. Forgive your mother. तुज्या आवायक बोगशी. She asked me, why should I forgive? ती म्हणूंक लागली, हांवें कित्याक म्हूण बोगसूचें? Why is God putting a condition? आनी कित्याक म्हूण देव ही ओट घालता? I told her, the Bible says, हांवें ताका सांगलें, पवित्र पुस्तक म्हणटा, Ecclesiastes 7 verse 9, उपाध्यक्ष आवेसपूर 7 वळ 9, that anger lodges in the heart of a fool. की राग एका पिशाच्या काळजान रिगता. If you have anger in your heart, it is because you are a fool. जरी तर तुज्या काळजान राग आसा, कित्याक तूं पिसो म्हूण. In the Bible, who is a fool? पवित्र पुस्तकान पिसो कोण? Psalm 14 says स्तोत्र 14 म्हणटा, that the one
The one who says there is no God is a fool. पवित्र पुस्तक म्हणटा की जो अशें म्हणटा की देव ना म्हूण तो पिसो. If you know that there is a God, तू जरी तर जाणा देव आसा म्हण, you know He is fighting your battle. तू जाणा तो तुजें झूज तो झगडटा. You know whoever steps away from your life, God will step in. आनी तू जरी तर वायट तुजे भितर भायर सरले जाल्यार देव भितर सरतलो. And when you know God is with you, you will forgive. आनी जरी तर देव तुज्या बराबर आसा जाल्यार तू Jesus- बक्षितलोच. Jesus says, जेजू म्हणटा Matthew chapter 5 verses 43 to 48, मातेवाचो शुभ वर्तमान हावेस पर 8 वळ 40 आनी 3 ते 40 आनी 8. who is your father? कोण तुजो बापूय? Your God the Father sends the sun and the rain on the good and the evil. देव तुजो बाप पावस धाडटा बऱ्याचेर आनी वायटाचेरय. And if you are His child, you also will be merciful like your heavenly आनी Father. जरी तर तू त्या बापाचो पूत जाल्यार बापाचो भुरगो जाल्यार त्या बापाय भशेन तू काकलुचार जातलो. I said, God will never stop being your Father. देव केन्नाच तुजो बापूय जावचो बंद जावचो ना. But you must make a choice to be His child. पूण तुवें वेचून काडूंक जाय ताचें भुरगें जावंक. That day she made a choice. त्या दिसा ताणें एक निर्णय घेतलो She said, I will forgive and pray for my mother. आनी ताणें म्हळें हांव म्हज्या आवयक बक्षितलें आनी तिच्या पासत मागतलें. Because the Bible tells us कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता that our enemy is not a human being but the power of evil. की आमचो दुस्मान एक मनीस न्हू पूण वायटाचें बळ. When we have a human person who is against us, it is because the devil has taken control of their lives. आनी जरी तर कोणी एक मनीस आमचेर आड आसा कित्याक ताचें कारण म्हणल्यार देवचारान ताच्या जिवितार ताबो घेतला. And this girl said, if I don't pray for my mother, who will pray for my mother? आनी ते म्हणूंक लागले जरी तर हांव म्हज्या आवय खातीर मागिना जाल्यार कोण मागतलो. Hallelujah. Hallelujah. She made a beautiful retreat. ताणें एक बरो रेतीर केलो. The moment she decided to forgive everyone, the retreat became beautiful. आनी जेन्ना ताणें निर्णय घेतलो की हांव सगल्यांक बक्षितलो म्हूण ताजो रेतीर बरो जालो. 3 days after the retreat, her mother came back home. आनी रेतीराच्या 3 दिसा उपरांत ताची आवय तांच्या घरा आयली. They became a family again. आनी एक पावटी ती कुटुंब जाली. You know, friends, months later, I saw a picture she had put of her mother. आनीक म्हयने जाल्या उपरांत आवयचें तिचें चित्र हांवें पळयलें. And on that picture, she wrote this in English. आनीक इंग्लीश भाशेन त्या चित्राचेर ताणें बरयलेलें. The world's bestest mom. Bestest mom. Best. ते ताणें बरयलेलें की संवसाराची सगळ्याहून बरी आवय. A woman who lost everything in life एक वस्तुरेन आपल्या जिवितांत सगळें सांडलेलें. became the world's bestest mom. आनीक ती म्हणटा की संवसारांतली ही बरी आवय. Because one person in her family कित्याक एक मनीस ताच्या कुटुंबांतलो overcame evil with good. वायटाचेर जैत घेतलो बऱ्या उदेशी. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Today there could be evil in our lives. घडये आमच्या जिवितांत वायट आसत But remember, पूण सोत मान you and I can defeat that evil. तुज्यान आनी म्हज्यान त्या वायटाचेर जैत व्हरूंक जाता. Our families will be beautiful. आमची कुटुंबां सोबीत जातेली. This retreat will be a powerful experience. हे रेतीर एक बोलादीक अनुभव जातलो. If here and now we make a decision to forgive. जरी तर आयज आमी निर्णय घेतलो बोगसुपाचो. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand up? उबी रावया आमी सगळीं And we're going to praise God. आमी देवाक वाखाणुया And we're going to make a decision. आनी आमी निर्णय घेवया. The Lord will fight my battle. आनी देव आमची झूज झगडटलो. I will forgive. हांव बक्षितलो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.